Belake hambai norokno ang tamnoi tini bisikatan haipana tiprasani bagai tai sini society to jela porishod ni jata jaga je kamawi tongmani I set news no norok ni bising tei khlai joto haste ni ani tiprasa bosongni takuk bukuk politician jotono nang saklainani bagui norokno maringkha phiaba puila nang norokno bisikatan ni khakaham tai hamjakma jibai yafaro tai norokni bising tei khlai jara nai tongnai ani khajani takuk tai bukuk rok jotono nang bisikatan ni khakaham tai hamjakma jibai yafaro norokni YouTube channel ni bising tei khlai tai bises khai ang tini ringmani karon kabono norok saimano kwbangma YouTube channel ba aba ke press media ni bising tei khlai norok saiman kha je ba ang update je chini movement no tui jatang reaction tomani abono nugui tongo abono no tini haina hai jata set news abono norong bising tei saklangani hinai ang tini norok no maringkha abung temo hai je katal ke Bishalgor subdivision ni bisingo ebong Sipaijor district ni andaro je Bistamgঞ্জ নগর পঞ্চায়েত khani bagui je rajyo sarkar that means BJP sarkar je initiative nakha je kwbangma ADC amsaino tuyui name be name abo ADC area ya hanai borok map swnamwi DM no convince khaiwi borok DM no certified khlairoi borok abaike proposal swnamka rohorka urban director secretary minister ngai approve ngai haina hai borok tamnai DM office thangai sogoika kintu haipano poilao bosang ang complain rakha Bistamgঞ্জ amsoi civil society ni ngai tayaroni para rokni borkobari tuisakma master para oba haike borobo complain rakha tai tipramo thani ngai bo complain rakha phiaba a complain letter no base khlaiwi borok mungsa poilao chungno tamnai hearing dinglia abono borok chungno kuno pakar liya haina second time je map ba area ba ward final ni bagui notification do kha DM 27 tarik 23 tarik December haina iseng abono nugui haina haiseng complain letter kha aboni last date kang kai 29 December abono bes khlai waise borok chungno kuno jora roe yawi no 30 tariko 11ta somoyo sungme hearing ringkha ga hearing o sung saka je borko tuisakma tai amtolini tamnai dosrot poli kai master parani pat angke tai tabuk rom city yang amtolini no sai number 1 aborok bibag no ADC jaga hanai sung saka gauni bagui a jaga no general khlaiwi nogor panchayat khlaimang lak nei singa hearing o saka angke tabuk borok sawo abo bibag no notification khlaiwi ADC ni map ni bisingo khobjagya abo general map ni bisingo su khobjago aprung kang challenge rakha obo ADC area auri bagui norok mo tatal map swnamwi je norok mo haike proposal mani abo norok nabo saya ebong norok abo haike plangi mangla gaun bagui abo haike argument laimani pore last porjonto ang saka DM no je final declaration diman glak jodi je final declaration donani saka 3 department no tuyei norok kaisa committee khadi a 3 department gangkai revenue department ni representative man hanai tai urban development ni representative tongnai tai ADC authority karon abo to ADC ni jaga bole aboni bagui no ADC ni je kono mane LRS department ni
authority no nagarai noro kabono jothobhabe inspection khlaidi ai inspection khlai thik ase jodi se abo general area nungi tongkhangke to sini apotti kroi tobe जों confirm abo sini ADC area ga abo haike jeta ADC area no manja kangkai ba ADC area no nang badi maklanai ga pro DM sungna kok rakha abo haino khainai ga loglogin saga ga tinin visit khlaidi ga जों visit to thanga bisa sai puila borko bari a borko bari thani sungno goikya ঠিক বিশ্রামগঞ্জ বাজার তলানি পরে বরকো পারা সেংখা আ পানথর দङ গাবুংখা এডিসি গাবুনি পরে আyang নকশা দङ হাইজি ওয়ানসা আবসে আ নকশানো যে আ যে আ পারানি লামাতে খলে আরে খলে ওয়াসমান বিশ্রামগঞ্জ হসপিটাল পারা আবনো কাইসা বরকাবাকে স্নামে রেখা কিন্তু আরো আ যে তাবুকরম সিদি বরকো যে পানথনি পারা তাই আইন তৈনানি পারা আকাসারো সা নক খুংসা Gabo bahike abo hospital parangai ADC ni kagari abo general lobong ne a hani me phaimanai ba ga tau bo ajaga confirm ka by the by chini borom nang tamnai deputy CEO LRS ni in charge tongnai ADC ni chini budiliana rangkhol babu bo thangka boni staff tei je DM office ni je thangnai DCM তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি পর কোন কক সাইমান লিয়া বরং মকল বাইন নুখা আবো এডিসিনি জায়গা আনবাগে আজাগা কোন পঙ্গিমালি আছে ওলং আগে বড় সামনে দোষ রেখা আর নি লোকাল পাবলিক রকম বড় সে ম্যাপস নাম হনাই লোকাল পাবলিক নি ম্যাপ বাই তো আজাগা বড় অফিসিয়াল রেকর্ড ছাড়া বড় আগা বাহিকে খাই প্রপোজাল লিমেন যাবলে তার মানে আর প্রমাণখা বিজেপি খাইয়া থাকতানি আবো এডিসিনি জায়গা Gabo haike KHAIWI tongprung hangka ang no haina hai borok no sabika thik ase moto naikha nor gonuka gabo ni bagai tau जों map se final khoya nangnai ADC ni map biang toi gabo hangka kai to chini deputy CEO bo clear khe phonogui re khabar no e moti khlai chini map ga jagar bibal no ADC ni bishum khobjabo aboni pore ta kaisa jaga phaike जों jukpu koro आज jukpu koro phaiman pore bahin nukja khatamo abo bihang ADC jaga Payuka sangka tisakma kami a panthor bibag na yang tamnai nini borko korangai ayang pathalia gat korangai abo bibag no tidrasani jaga ebong ADC area ga jaga mondir kaisa snam kaboro ga mondir kaisa baise abono a panthor no tidrasani jaga no abono general area ni sauka kintu tabu bo abo 100% ADC ne ha ga abo haike khaibor kono jaga abo haike pongimaliya tinta spot जों visit khlaika ang niji soho ebong borok no tuyui a jaga borok konfan pongimaliya last ni jata spot 4 number amtoli panchayat ni abo hangkangka 4 number ward ga jaga thangka aro abo hainongkha gaboni pore hangkangkai tamnai ang bono DCM no saka nadi omoto bibag जों nor je proposal manabo ADC area mangse Hangkai, norok omono juri saba hike general huni saklai hangkai in future ajaga wo mane tamnai ajaga gono golungi mano gaun bagoi board site ni tamnai public no tui no abo kok salai tarpore final khale abono declaration do di nai ang bono sai roharka chini inspection ni paikha go hoise ge bo I hni thango abo satam haika at 30 tariko aba hike hni thangpuna a kok no nayawui botam khlaika ba abono bhageri pur dokan saimi aboni pore to kok ma salaya ko iko final ukabo no khore re khabor tabnai data abono approve khlai final declaration daka omong hangkai final declaration 31 tarik ni soi khlaijak jata aj je borok je proposal mane abono bibag no general area hnai Bisramgঞ্জ নগর পঞ্চায়েত hnai borok approval khlai DM soi roi aba ge khika ro jago tabuk ani sajanai ko hangkai mo haise tamni hinmale borok chungno ba borok ni thani কোনো evidence kari phana tatalke borok official Swnamwi soi khlaiei abono borok mane tabnai original haike khlai phiaba a jagao panchayat secretary thangai
পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন খরকসা সংকা চিনি খরকসা সিকলা বেঞ্জামিন দেববর্মা নাই নং তো ডিএম অফিসে তংফুরু নং নিজিসি মেপ খালাयो नै साव ओ मेप न नों निजिसि मेप खालायो नै साव नोंगर फाइगा फाइगा गायताम नों बुङै मालि आसला हनाय गाफ्रु गागा बदुसरुखा आगिनि आ जागानि प्रधान कसामफो बिस्रां मन्ज पञ्चायतनि प्रधान कसाम बनसु दुसरु बस मेप खालायो नै हेगा ताबुग्रम सिदि आ प्रधान कसाम बत मेप खालायमे अबले बत कुनु गभर्नमेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ या गाबो हेगे खाइ बारो खाका आबो मीडिया ओ रेकर्ड खाइजाक दं खना आबो जे बासराय ब जे आ सिक्ला संमानि हेगा आबो रक गागाय माने ताफने बरमि जता ताताल स्राय स्राय के मानजाक मानि ताहायसे गावनि बागै ताबो अ जागाव जे तामनाय आइन थानेव जे गोबांमा कागज दं हायसे कागज मंगा ओ गाबो तामनाय अ जागाव जे अ पञ्चायत जे बरम दाइगलांहा आ जागाव पब्लिक नो allotment नानि बागै मंगा गागाय परमिशन सान हो माने हेगा मदुरि से जनरल गागाय तो बर गागेन प्रॉपर नो allotment डिमांड खामले पब्लिक नो बर माने तामने एडीसी अथॉरिटी नो बर परमिशन साना नांगला खामोब्ले अबं गागाय को तामनाय 2018 नि तावा डकुमेन्ट गा जागाते बतमा ताबो को जागाव allotment of land measuring 1.7 acres in favor of the Tripura Gramin Bank Rural Self-Employed Training Institute. Abang ke DM office by nangjak no. Boroka no tangnani bagai additional no objection sanmani. Abang addition no objection damani. Hanga DM office by nangjak abang DM office SP office abu bibang no addition area ni abang addition jaga. Gaun bagai no o permission for additional mas hano. Hingga sanai abo kaisa ajagawa kaisa training center o kabo tongo obong hanggakai edisi no objection dumani o jagamo omo bahina o jagawo omo boroka o kabo kamane to the district magistrate and collector Sipajula district Bisramganj omo bo kaisa borok no objection certificate dumani bobo tawo je bortoman SP office abo to DM office be nangjaga diba o jagawo allotment of land for settlement of superintendent of police office under Sipajula district within this area. Or clear ke saja khaise JSP office abo tangani bagai boro no objection addition masan kamong hangai addition no objection ga tabu addition no objection do mane no addition a jaga no general thangdi ba SP no handover clear tamkan nangaro office tangani bagai borok no objection rakha haise phiaba a hano na mane a SP office ni bagai bor yakari riakho SP office no borok mane tamnai donation riakho ba a ha SP office tangani bagai se ADC permission do a ha general tlangani bagai ADC authority borno permission dia awni bagai tabuk je omo je paper no proman khlai je a jaga SP office tangan segan boro additional permission ma sanka tamni male abo TT addition ha gomona kaisa proman mom hanga bufroni eko 2012 ni 31/8/2012 ISP office tangmani gabon che segan kabang ma haitoma che abo haika khlai boro je o kabo khlai allotment sanmane health and family welfare department abong hangkang kai o bisram monjoni master parani pato jeta nok tangmani gaun bagai abrok kha bibag no edison ha gauni bagai বিশ্বাস খাই তিনি ওয়াং বেলাইকে বখা দখন আংখা এবং যত লোকরত্ন বা হানি ইন্টালেকচুয়াল চিনি যারা কাহাং ওয়ানচুকনাই শিক্ষিত সমাজ তাই যারা পলিটিশিয়ান বা হানা হামজাকনাই দফানা হামজাকনাই বরং থানে আং ইয়াকুং ইয়াগ্রমই কয় তাও जों তামো খাইনাই অব হাইকে মসুদু বিসনাং মন কে সিমিয়া সারা ত্রিপুরাওনো অব হাইকে খাই এডিসি নে হানো नामे बेनामे ताताल सर्टिफिकेट दुई ताताल बरक सय सिल दुई अब हाइके खाय एडिसिन हानो कमिलि दङ आबनो तै सेंवा वान सुगिया खेलबो गरै एबं आबनो तै जों ताबुसु जराव सिरियास बुंगिया जों हानो रखा खलायना नांनाय दफानो रखा खलायना नांनाय चिनि दफा रखांना नांनाय नै जों पलिटिक्स खायो
जों राजनैतिक खालायो फियाबा ताबुसुं जराव प्रेक्टिकल गांगांगांगांगाय चिनि जेता हा कमै दंमाने जेता चिनि बररा गवर्नर नाय दंमाने आबनो तो जों ताबु सिरियासलि चिंता खालायाखो गान बागै आं जतनै थानि वनो विशेष kai तिब्रासा राजनैतिक खालायनाय आंनि मानो सीपीएम नि नेता आंनि मानो कांग्रेस नि नेता आंनि मानो बीजेपी नि नेता आंनि मानो ताबनाय चिना आंचलिक दल विभिन्न दल नि नेता मथा हयते शुरू खालाय आईपीएफ ते हयते शुरू खालाय आबनो तो किसा कथु के वान सुगै तामखे तो फाना रखा खालायमान तामखे हानो रखा खालायमान आबनो तो किसा वान सुगनानि बागै आनि जेता तिनिओ अबमम ताई যদি जों महायगिनो जों नै दं हांगांगांगांगाय जों बिसिदिन नांला चिना हा विभागनो पाइनानि ताई जों कमरै थांनानि आबन बागै अल्टारनेटिभ जों तामखे बमतैखे थानसाखे गाहाम गुबैनो वानसुगै जों माने थाङै दङैमान जों दफानै सिनिजागै दंमोन चिनि हानो जों बाहायगे रखा खालायमानाय आबनो दै वानसुगनानि बागै दिनैनो अ बिसि गदाल खा खामानि बिसिङाव फानो যত तंथलायमानि बिसिङाव फानो अ सेट निउस न हयतो आं दिनै बाद दंखा दङै मालिया नरकनि बिसिं दै खालायै दफानो ताई हानो साख्लायनानि बागै आं बागै जायराव तंखाना खारदि आं दिनै अ सेट निउस न बा तिब्रासा कमरनानि ककनो तिब्रासानि हा कमै दङनि ककनो नरकनि बिसिं दै दफानो हायना हाय लास्ट सानानि मुसुमानो साख्लायै ताई जायराव तंखाना खारसानै आनि किसा सामानिखौ कारण पाइरेखा जतनानो खुलुमबाय हामबाय tabok ADC amchaino nogor panchayat sanamjagui dong kormusuk tabukso jora sanamjaka एक्चुअली नगर पंचायत तो एडीसी एरिया नि बिसिङो विश्रामगंज जेहेतु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बा विश्रामगंज सिमिनो नगर पंचायत नामजाखो आनि जाना मते फियाबा विश्रामगंज नगर पंचायत खाइमानि अब समस्त इलिगेल एडीसी एरिया नतयै ताबो आंनो जो काबा साइजोंगा आं जागा माने नंनो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फुनोका एसपी ऑफिस कोड अब तांगाने सकान एडीसी नो परमिशन नाय सिमा तां तारमाने अब एडीसी ने हा ताबो ग्राम जेरै डीएम ऑफिस बाय एसपी ऑफिस नांलाय जागले गाउन बागै आ कनै न जेता डीएम इंक्लूडिंग डीएम ऑफिस हो अवश्य एडीसी ने हा गांगांगांगाय बाहाय के आबनो इंक्लूड खालायै नगर पंचायत लांनानै सामनि क्षमता दंबा तबे डीएम साहब उसर कासि कामकक सका जे बांग्लादेश बा इंडिया नि बॉर्डर न सुकुरुगै कताल खाजानि केबोनि क्षमता कै तबे व्यक्तिगत भावे जे बांग्लादेश नि सिटिजेन नाम जोंनाय बा बांग्लादेश थांनि सिटिजेन नि दंमोन कोन आपत्ति कै बांग्लादेश नि सिटिजेन बो इंडिया फायै बो सिटिजेन नि दंयै मानो आबो कोन आपत्ति कै तबे आमनेट न चेंज खायने केबोनि क्षमता कै नरेंद्र मोदी नि कै खालेदा जिया नि कै जेरै शेख हासिना नि कै तब डॉक्टर इनुस नि कै बा कक साका गावनि बागै आ एडीसी एरिया नि हावो बा बरंनि नक तंखने बर विश्रामगंज माने तामे पंचायत फाइ बरक जेनारल बुट माने तामनाय उकाबो खायया तामनाय बरक आ जागाव बुट फायया बुमुं तिसार फायया आरो तिसार का ताई बरक आ पंचायत रेजिस्टर खायया आबो ठीक दं किन्तु हायबनो एडीसी ना हानो बरक खायना हाय आरो नि खरय तो बो विश्रामगंज बाजाराव तो बो आ हानो जेनारेल फ्लाइजना हिनै आबा एके हनानि कोनो भोटार नै कोनो व्यक्ति नै कोनो सिटिजेन नि राइट करे हंका आबोनि बागै आ जागाव जे तामनाय बरक जे अबहायगे नामका आबो समस्त इलिगेल एवं आबो लिगेल बिथिङाव खबजा गैया आबोनि बागै आइनगत जों नांगांगांगाय डेमोक्रेसि सिस्टेमाव जों मुभमेन्ट मा खायनाय कारण चिनि थाङै दंनायनि बागै जत सिटिजेन नि न डेमोक्रेसि सिस्टेमाव मुभमेन्ट खालायनायनि बागै राइट दं आरो बागै आ डेमोक्रेसि सिस्टेमाव मुभमेन्ट खालायनायनि बागै केबोनि बादा करे गावनि बागै जुदि से आनि जता राइट न जुदि से तामना आनो डिफ्राइड खालाय दंखांगांगांगाय आनि राइट नानानि बागै आं निश्चय मुभमेन्ट मा खालायनाय गावनि बागै मुभमेन्ट मा खालायनाय नम्बर 1 नम्बर 2 हांगांगाय जुडिशियल सिस्टेम ति खालाय जों जे माहायगे थंजागै थङै दंमोन आबोनो जों चेलेन्ज मा खालायनाय मायाया जुदि जाबाय चेलेन्ज खायगांगांगांगाय जों आबोनो हायना हाय हानो जों किफ्लिक दिफैमाननाय एवं आबो सिस्टेम दङ आबो
Indian Constitution kok sawo ebong tamnai India ni jata ain kok sawo gaun bagai abo tai mali abu ya sem judicial system ti bo sang abono challenge ma khanai democracy system ti bo sang challenge ma khanai haike a je tabuk nagar panchayat declare phana abo bo cancel khlai khaina hai ADC Areano tonani bagai bo badda ma স্যার যেহেতু এডিসি এরিয়ানো সে নগর পঞ্চায়েত সামজাগি দং কেবা আবো খরকসাই ডিএম নি অ্যাপ্রুভ সারা আবো তো ইয়া DM to approve no khlai bon approve khlayo ওকে তাম approve khlayo নিনমকল তাম নহর যে ডিএম রে আবো হাই সাম সায়া খাইতা actually abo nang puilao saka DM no bor mokol kana khlaiya ওই যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি পুইলাও সাউ DM ni bosang ka ang map khlayo nai কিন্তু যখন প্র্যাকটিক্যাল থাকা আব্রং গাঙ্গা বহাইকে আসুই তো আর বাসাই তো হেকেও চিনি খরচা শিখলা বেঞ্জামিন দেবরমা ইছং জাকা नों बा जागा साउल साननां से मेप खलायो ना बियांति सादि होनाय गाफ्रुका बो फनो गयरुका जागानि पाब्लिक खरकसा बिस्रा मनजने पाब्लिक नन ट्राइबल न बस मेप सनाम होनाय गा पाब्लिक नन ट्राइबल तो बो तो मेप सनामै नै आबले गा बो बनि मेप बाइके बनि मेप न से आप न माने ताने नन ट्राइबल जे पाब्लिक मेप सनाम नामा से बा जागा पंचायत सेक्रेटारि सय खले आं खलायो नै नै दो गा जदि से बनो जदि से जुडिशियल ति खलाय जदि से जागा आज बनी भिडियो फ्लेश बा बजा कक सामने दै खलायगा बन चाकरि थांनायले गान बन चाकरि चाइरे ना नांनाय कारण जों आगि सियाफोर दाउ तो सिबाय गाबले आन बगा आज सिमानि सिस्टेमनो बा सिमानि न जों सामने थाबावै जेनि राइट न जों सेरि माना ना हिजि गान बगै आ जागाव जे ताबनाय दाउसिनो बड डिपेंड खलाय जों जरि जे सियाइगा तम हांगा तो अ जुगो फनो सेरिना जानाय जरि जे जों ए आबुसिनि नहनि साइमानि दङै जों आबायके जरि जे प्रतिबाद खलाया डेमोक्रेसी सिस्टेम जों जदि जुडिशियल सिस्टेम थांनाय जों चेलेंज खलाया गाय सेरि नाजानाय दा गाउन बागै तामो खलायनाय लुकुरक आउनर वान सुगैनाय दि एबं वान सुगै जों बसकाङो तामनाय हानरखा खलायनायनि बागै द हानरखा खलायनायनि बागै अल्टारनेटिभ एकटा किसु जों माने तामनाय मावान सुगनाय एबं वान सुगै जों मा बाबिनाय जे तामनाय जों आगि हा सेगिना जाखनो जों दाउ सेगिना जागलिया जों सिओ जों आइन दै डेमोक्रेसी सिस्टेम दै जों आबनो हानि हाय चेलेंज खलाय जों आबनो किफिलिं मानानाय अबनो सिने वान सुगमन फाया नांनाय अब हायगेनो जों साममा खलाय सर्विस काउंटर तमिया प्रेशना आबन आवनि बागै नागिरो डेमोक्रेसी सिस्टेम तो जों मोमेन्ट तो खायनाय न नांखागा रोड ब्लक अब हायगे खलायमानो गाबो पब्लिक रिएक्शन बा एरियान बरन तामो हांबा एरियान बरन गावनि बागै एकदिके डेमोक्रेसी सिस्टेम ति जों मोमेन्ट मा खायनाय नम्बर 2 गांगांगांगाय जों जुडिशियल थांनाय जुडिशियल सिस्टेम जों चेलेंज खायनाय अ गदैनो वान सुगै दं किन्तु हायबोन आबो आं वान सुगमाबो दंया लुकुरकनि सापोर्ट माना नांनाय एबं लुकुरक जरि साव सापोर्ट दखां गांगांगांगाय आबोनो जों चेलेंज दै फनो गयरनाय जों आगिना हाय सियालिया चिना हानत लांना नायमानि जों हाय हाय सागिना आरो फिका आबोनो जों फनो गय चिन बरनो कॉन्फिडेंस होनाय एबं चिन बरनो ताई हात सेरि मेया जात थाङै मेया जात बा जोंनो तामनाय चिनि राइट न बंची तो खाय मेया जात आबनो तै जों खरां तिसावै एकदिके डेमोक्रेसी एकदिके जुडिशियल जों आबायके सिवै बासावै जों आबनो चेलेंज मा खायनाय एबं जों आबायकेनो थाङै तंना नांनाय चिना हानो रखा खायना नांनाय जों दब हानो रखा खायना नांनाय एबं दब हानो सिनि जागना नांनाय आबनो जों माने तामनाय आबायके इउज खायनो आबा आबायके खाय जों जाबजागै सामखायमानो बेजों